ओम शांति। आज बाबा 28-10-2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष बोलছেন যে তোমরা যারা ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারী তো তোমাদের পাসপোর্ট হয়ে গেছে সত্যযুগে যাওয়ার জন্যে। বাবার খাতায় তোমাদের নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, তো তোমরা রেজিস্টার্ড বাচ্চা। তো বাবা বলছেন তোমাদের খুব খুশি থাকা দরকার, যে যাকে সারা দুনিয়ার মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, যার জন্যে এত যজ্ঞ তপ পুজো পাঠ করছে, সবাই যাকে চাইছে, যাকে পেতে চাইছে, সে ভগবান স্বয়ং তোমাদেরকে এত উঁচু পদ দেওয়ার জন্যে এসেছে। তো তোমাদের কত নেশা হওয়া উচিত, কিন্তু এত খুশি এত নেশা থাকে না। তার কারণ হচ্ছে যে আমরা বাবার প্রতি সে নিশ্চয় আমাদের নেই, আর এটা ভুলে যাওয়ার কারণে আমরা বাবাকে সে রিগার্ডও দিতে পারি না। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে তোমরা যখন বিদেশে যাবে তখন সেখানে বাবার এই চিত্র প্রদর্শনীগুলো নিয়ে যাও, আর বড় বড় মানে প্রিন্টিং প্রেসে বড় বড় ফ্ল্যাক্স ছাপাও, বড় বড় স্ক্রিন ছাপাও, আর খুব সুন্দর করে সাজাও। এবং বিদেশে এগুলোর খুব মূল্য হবে, তারা খুব ভালো করে বুঝবে যে ভারত থেকে এত সুন্দর আধ্যাত্মিক জ্ঞান এসেছে, তো তারা তোমাদেরকে খুব সম্মান এবং সহযোগ দেবে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে যেমন তোমরা একটা এখনকার একটা ফটো তোলো আর একটা সত্যযুগের ফটো তোলো। যে সত্যযুগের ফটো মানে মাথার উপরে রাজমুকুট আছে, তোমরা রাজসিংহাসনে বসে আছো, তো বারবার তোমাদেরকে এটা দেখতে হবে যে এখন আমরা সঙ্গম যুগে পুরুষার্থ করছি, আর তারপরে আমরাই সত্যযুগে গিয়ে রাজা হব। তো কত উঁচু পড়াই বাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তো বাবা বলছেন এই পড়াতে কোনো পয়সা লাগে না। অনেক এরকম গরিব মানুষ থাকে যারা খুব কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করে খুব উঁচু পদ পেয়ে যায়। তো বাবা উদাহরণ দিয়েছেন যে একজন এত গরিব ছিল কিন্তু খুব কষ্টে পড়াশোনা করে সে খুব ধনী হয়ে গেল, আর একদিন কুইন ভিক্টোরিয়ার সে মন্ত্রী হয়ে গেল। তো সেরকম তোমরাও খুব মেহনত করো, পুরুষার্থ করো, খুব পড়াশোনা করো, সবসময় এম অবজেক্ট লক্ষ্যকে সামনে রাখো যে আমরা সত্যযুগে উঁচু পদ পাবোই আমরা। তো এই লক্ষ্যকে রেখে তোমরা পুরুষার্থ করো, পড়াশোনা করো, মুরলির প্রত্যেক পয়েন্টের উপরে মনন চিন্তন করো, ডায়েরিতে প্রত্যেক পয়েন্টকে লেখো, তাহলে তোমাদের সবসময় বুদ্ধিতে থাকবে আজকে বাবা কি বলেছেন। তারপরে বাবা আজকেও বান্ধেলি মাতাদেরকে মনে করেছেন যে অনেক বান্ধেলি মাতারা আছে যারা দূরে বসে স্বামীদের এত মার সহ্য করেও তারা সবসময় বাবা বাবা করে, তো তারা ভবিষ্যতে উঁচু পদ পেয়ে যাচ্ছে সত্যযুগে। কিন্তু যারা কাছে থাকে তারা এত দিল দিয়ে বাবাকে স্মরণ করে না। তো বাবা বলছেন এটা প্র্যাকটিক্যাল, যে যারা কাছে থাকে তাদের কাছে বাবা রিগার্ড নেই, কিন্তু যারা দূরে আছে তারা বেশি বাবা বাবা করেন। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে বিভিন্ন যে দেশগুলো আছে তাদের কাছে এত বোমা মিসাইলগুলো আছে যে তারা চাইলে এখনই সারা বিশ্বের উপরে রাজত্ব করতে পারে, কিন্তু বাবা বলছে যে এরা তো নিজেরা লড়াই করে মরে যাবে, আর সত্যযুগের বিশ্বের রাজাই মাখনের গোলাক চুপ করে কৃষ্ণের হাতে চলে আসবে, এটাই ড্রামাতে ফিক্স আছে। তো এইসব বাবা আজকে আবার অনেক নতুন নতুন রহস্য খুলেছেন। চলুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি শুনি। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। বাবা বলছেন যে তোমরা এই পাঠশালায় এসেছো সত্যযুগের পাসপোর্ট নিতে, তো আত্ম অভিমানী হও আর নিজের নাম রেজিস্টার করিয়ে দাও স্বর্গে আসার জন্যে। আজকে বাবা প্রশ্ন করছেন कौन सी स्मृति न होने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं, कि একটা মনে না থাকার কারণে বাচ্চারা বাবার রিগার্ড রাখতে পারে না। তো বাবা উত্তরে বলছেন कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती
कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे ते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। বাবা বলছেন যে বাচ্চারা এটা মনেই রাখতে পারছে না কি যাকে সারা দুনিয়ার মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, ডাকছে, স্মরণ করছে, যার জন্য এত যজ্ঞ তপ দান পুণ্য ক্রিয়াক্রম করছে, সেই উঁচু থেকে উঁচু বাবা সুপ্রিম অথরিটি আমাদের সেবায় উপস্থিত হয়েছেন এবং ভগবান স্বয়ং আমাকে নিজেই পড়াচ্ছেন। তো এই নিশ্চয় সকলের মধ্যে নেই, এই কারণে বাবার রিগার্ড আমরা রাখতে পারছি না। তো যার যত নিশ্চয় বুদ্ধি বাবার প্রতি আছে সে তত রিগার্ড রাখবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে जो पिया के साथ हैं। বলছেন যে বাবার সঙ্গে আছে তার জন্য জ্ঞানের बरसात है, माना ज्ञानेर बृष्टि आछे। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ हैं वह नज़दीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। বাবা বলছেন যারা কাছে আছে তারা ডাইরেক্ট জ্ঞান শুনছে, যারা দূরে আছে তারা বাই পোস্ট বাবার মুরলি ওরা পাচ্ছে বা টেপ দ্বারা। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। বলছেন এরকম না যে যারা কাছে আছে তারা বেশি উন্নতিকে পাচ্ছে আর যারা দূরে আছে তারা কম উন্নতিকে পাচ্ছে। बाबा बोलছে ना, प्रैक्टिकल देखा जाता है जो दूर हैं वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। बाबा बोलছেন প্র্যাকটিক্যালি এটাই দেখা যাচ্ছে কি যারা দূরে আছে তারা বাবার সঙ্গে তাদের লগন আরও বেশি গাঢ় আছে এবং সারাদিন তারা বাবার মুরলি পড়াই নিয়ে থাকে, সারাদিন মুরলির মনন চিন্তন করতে থাকে। আর যারা কাছে আছে তাদের এত महत्व नहीं। तो इतना जरूर है बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार हैं, बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंच ते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। বলছেন যে বেহদের বাবা যাকে সারা দুনিয়ার মানুষ স্মরণ করছে তিনি স্বয়ং এখন আমাদের সেবায় উপস্থিত আছেন এবং আমাদেরকে এত উঁচু বানানোর उन्हीं रास्ता दिखाच्छेन। बहुत प्यार से समझाते हैं फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं हैं। बांधेलियाँ कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती है। पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते। बच्चे किछु किछु बांधेली मातारा आছেন তারা সারা দিন ওরা ঘরের কাজ করে, স্বামীর অত্যাচার সহ্য করে, তারপরেও তারা সারা দিন বাবাকে এত দিল থেকে স্মরণ করে যে খুব বাবার ইয়াদে তারা থাকে আর বাবা হচ্ছে তারা সত্যযুগের উঁচু পদ পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সবার স্থিতি একরকম নয়। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हैं ही, तो बाप बच्चों को सावधान करते हैं सब तो एक जैसे हो न सकें। बांधेलियाँ आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती है। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने
पिया कौन है, किसका पिया? तो बाबा बोलছেন যে একটা গান আছে, जो पिया के साथ है उसके लिए प्यार की बरसात है। तो बाबा बोलছে প্রেমের বর্ষাত তো আছে, কিন্তু বাবা পিয়া যখন আছে তো আমাদের জন্য বাবার জ্ঞানের বৃষ্টি হচ্ছে, জ্ঞানের বর্ষাত হচ্ছে। तो सब हैं देह अभिमानी, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं है। বলছেন দুনিয়ার কোনো মানুষই এটা নিয়ে চিন্তা করছে না যে আমি কে, আমি কোথায় থেকে এসেছি। বাবা বলছে কিছুই জানে না, সবাই একদম দেহ অভিমানী। आत्मा अभिमानी कोई है नहीं, अगर आत्मा अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को न परमपिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं। বাবা বলছে এটা বেহদের স্কুল, আর তোমাদের একটাই এম অবজেক্ট কি করে সত্যযুগের বাদশাহী আমরা পাবো, কি করে উঁচু পদ আমরা পাবো। स्वर्ग में भी बहुत पद है ना, कोई राजा रानी कोई प्रजा। तो बाप कहते मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन न सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर से समझते हैं कि हम यह बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वह थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा बोलছেন যে কিছু কিছু আত্মার মধ্যে অনেক অবগুণ থেকে যাচ্ছে, তো তারা কি করে, ওরা তো বিশ্বাস করতেই পারবে না যে আমরা সত্যযুগে উঁচু পদ পাবো, এই জন্য তারা পুরুষার্থই করে না। तो बाप से पूछे कि मैं यह बन सकता हूँ, तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यह तो माता पिता है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप है, यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। বলছেন বাবার ঘরে মধুবনে যখন বাবার বাচ্চারা যায় তখন তাদের রেজিস্ট্রেশন হয়, বা তাদেরকে দিদিরা বলে দেয় যে এরা একদম খাঁটি বাবার বাচ্চা, জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা সবটাতে। তো বাবা বলছে যে এইভাবে যখন তাদের বিকে টাইটেল হয়ে যায় তার মানে তারা সত্যযুগ যাওয়ার পাসপোর্ট পেয়ে যাচ্ছে। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो, हम यह बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए। यह है ही राजयोग। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो और एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस, वैसे एक तरफ तुम साधारण और एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो। यह बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है।
ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर, जज आदि तो यहाँ के हैं और तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। बाबा বলছেন যে তোমাদের এম অবজেক্ট সামনে আছে। তো যেমন একটা ব্যারিস্টার যদি কেউ ভালো পদে চলে যায় তো তার যে ছোটোবেলাকার বা তার পড়াশোনা করার সময়কার যে ফটোটা সেটা একটা রাখবে, আর যখন সে খুব উঁচু মানে ব্যারিস্টার হয়ে গেছে তখনকার একটা ফটো রাখবে। তো মনে হবে যে আমি কি ছিলাম আর এখন কি হয়ে গেছি। তো সেরকম বাবা বলছে যে তোমরাও এখনকার একটা ফটো তোলো আর সত্যযুগের একটা ফটো বানাও। যেমন তোমার মাথায় রাজমুকুট আছে, তুমি রাজ সিংহাসনে বসে আছো, তো এরকম একটা ফটো বানাও আর দেখো যে এটাই হচ্ছে আমাদের এম অবজেক্ট, এরকম আমরা রাজা হতে যাচ্ছি। তাহলে তোমাদের পুরুষার্থের খুব নেশা উঠে যাবে আর তোমাদের এম অবজেক্ট সবসময় মনে ক্লিয়ার থাকবে যে এখন আমরা পুরুষার্থ করছি এরকম রাজা হওয়ার জন্যে। तो ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर, जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम यह बन रहे हैं। समझाने कितनी अच्छी है, चित्र भी बड़े अच्छे हों फुल साइज के। वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परमपिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। বলছেন যেমন কেউ ওকালতি যদি পড়ে তাহলে যে তাকে পড়াচ্ছে, যে টিচার, যে প্রফেসর, সে উকিল হবে বা জাজ হবে। তো তার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লেগে থাকে যে আমার স্যার আমাকে কি পড়িয়েছে। তো বাবা বলছেন সেরকম তোমাদের বুদ্ধিযোগ কার সঙ্গে লেগে আছে? তোমাদের টিচারকে। तो स्वयं परमपिता परमात्मा जे तुम्हाके डबल सिरताज बनाच्छे। तो अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम यह बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, नरक के बाद है स्वर्ग। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। बाबा बोलছেন যে পুরুষার্থ দ্বারা কি না হয়, পড়াই দ্বারা কি না হয়, তো পড়াই উঁচু পদ বানায়। তো যেমন একজন গরিব ছিল খুব, কিন্তু তার কাছে পড়ারও পয়সা ছিল না, কিন্তু এত কড়া পরিশ্রম করে পড়াশোনা করেছে যে একদিন খুব ধনী হয়ে গেল আর তারপরে কুইন ভিক্টোরিয়ার মিনিস্টার হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন এখন তোমরাও কত গরিব, কিন্তু বাবা তোমাদেরকে কত উঁচু পড়া পড়াচ্ছেন। তো এই পড়া পড়লে তোমরাও একদিন একদম গরিব থেকে সুদাमा থেকে তোমরা রাজা হয়ে যাচ্ছ। तो इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है, बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं है। বলছে এটা না যে লাল লাইট না জ্বললে যোগ লাগবে না। বাবা বলছে যেখানেই বসো তুমি স্মরণ করো আমাকে, कहाँ भी बैठे याद करो, परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। বলছেন आत्मा पवित्र হয় কিভাবে? বাবাকে স্মরণ করলে। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती है, पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है, योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है।
रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। বলছে কল্পের আয়ুকে লক্ষ লক্ষ বছর বলা দেওয়া হয়েছে এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন যোগ হচ্ছে রাজযোগ, কিন্তু অনেক যারা যোগ শিখেছে তারা বাইরে গিয়ে বলে আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন যোগ শেখাতে এসেছি, কিন্তু তারা রাজযোগ শেখায় না, তারা নিজের যোগটা শেখায়। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं, तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना, तो बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसी के पास बड़ी स्क्रीन प्रेस न हो तो आधा आधा कर दे, फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता। तो बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम वाला करूँगा। यह चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हज़ार भी दे देवे। पैसे तो वहाँ ढेर हैं, बन सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है। शहरों की सीन सीनरी ऐसी 80 छपती है, बात मत पूछो। तो यह भी छप सकते हैं। यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज़ है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है और कोई के पास तो है ही नहीं। বাবা বলছেন যে বাবার যে চিত্রগুলো আছে আত্মা, পরমাত্মা, ত্রিমূর্তি, সৃষ্টিচক্র, কল্পবৃক্ষ, তো এতগুলো যে প্রদর্শনী চিত্র আছে, তো বাবা বলছে যে প্রেসে বড় বড় স্ক্রিন ছাপানো হয়, তো সেখানে যাও, তাদেরকে বলো যে আমাদেরকে এই চিত্রগুলো কাপড়ের মধ্যে ছাপিয়ে দাও। বাবা বলছে যদি বড় একসঙ্গে বড় যদি স্ক্রিন না বের করতে পারে তাহলে দুটো পার্ট করে বানাও এবং ওটাকে এমন করে জয়েন্ট লাগিয়ে দাও যাতে কিছু বোঝা না যায়, আর তারপরে এটা বড় বড় শহরে লাগাও বা বিদেশে নিয়ে যাও। তো বিদেশে তোমাদের এই চিত্রের অনেক সম্মান দেবে ওরা, আর অনেক সহযোগও দিতে পারে তোমাদেরকে। तो यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज़ है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है और कोई के पास तो है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। বাবা বলছেন যে এই জ্ঞানকে বোঝানোর জন্যে ভালো ভালো গাইড চাই, যারা বিদেশে গিয়ে ইংলিশে বোঝাতে পারবে। इंग्लिश तो सब जानते हैं ना, उन्हों को भी ऐसे संदेश तो देना है ना, वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। বলছেন বিদেশে অনেক আত্মা আছে যারা বিনাশের জন্য নিমিত্ত হয়ে আছে, তো তাদের কাছে বাবার জ্ঞান তো पहुँचोगे। बाबा ने बताया है उन्हों के पास वंश आदि ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। বলছেন যে রাশিয়া আর আমেরিকা দুজনার কাছে এত বড় বড় বোমা মিসাইল আছে, এরা যদি নিজেরা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে সারা বিশ্বের উপরে রাজত্ব করতে পারবে, কিন্তু এরকম ড্রামা তৈরি হয়নি যে এরা একসঙ্গে মিশে যাবে। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके। বাবা বলছেন অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারে না। तो वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर, माखन बीच में तुमको मिलना है।
বলছেন যে রাশিয়া আমেরিকা এসব সমস্ত দেশ এরা নিজেরা নিজেরা লড়বে আর সত্যযুগের মাখন তোমরা পাবে। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं ना, तो कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। तो है भी ऐसे, सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है। এই জন্যে কৃষ্ণের হাতে মাখনের গোলা দেখানো হয় যে ওটা সত্যি করে মাখন চোর নয়, কিন্তু চুপ করে সত্যযুগের বিশ্বের রাজাই কৃষ্ণের হাতে চলে আসছে। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की है, यह किसी को भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं, तो बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो, मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। बाबा বলছেন যে আমি পরমাত্মা, আমি একদম পুরো অশরীরী, আমার কোনো দেহ নেই, কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করেরও সূক্ষ্ম শরীর আছে। আর তুমি আত্মা, তোমার তো এখন এখানে সাকার শরীর আছে। तो जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते। यह मुकर्रर है, यह सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। বলছে কেউ এখনই হয়তো শরীর ছেড়ে দিল, এটাও ড্রামাতে ফিক্স আছে। तो ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबरवार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं, 3 ग्रेड्स होती है, पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं यह फर्स्ट ग्रेड में है, यह सेकंड में है। प्रजा में भी ऐसे ही हैं, पढ़ाई तो एक ही है, बच्चे जानते हैं यह पढ़कर हम 100 डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर 9 ताज बने। तो जैसा कर्म वैसा फल मिल जाता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा বলছেন যে যেমন কর্ম সেরকম ফল, এটা এখন কলিযুগেই বলা হয়, কিন্তু সত্যযুগে এই ধরনের ভাষা হবে না। দাপর যুগে সবাই সিঙ্গেল ताजधारी, किंतु सत्ययुग त्रेताते डबल ताजधारी। तो यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं, यह भी कर्म भोग है ना। বলছেন কোনো কোনো বাচ্চা এমন আছে যারা জন্ম থেকেই অসুস্থ বা রোগী, বা কেউ পোলিওগ্রস্ত বা কেউ বিকলাঙ্গ, तो বলছে এটাও তো কর্মভোগ। तो बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहाँ रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। वह प्रारब्ध है एक अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यहाँ मिलता है अल्पकाल का, कर्म तो चलता है ना। यह कर्म क्षेत्र है, सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहाँ विकर्म होता नहीं। বলছেন সত্যযুগে কোনো বিকর্ম হবে না।
यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई बिरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं। बाबुछेन क्यों बिरल आछे যারা বাবার প্রত্যেক পয়েন্টকে লেখে ডায়েরিতে এবং খুব मनन चिंतन करे जे बाबा एटा बोलेছেন, बाबा एटा बोलेছেন। चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन महीन पॉइंट्स है जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएगी। বলছেন অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পয়েন্টস আছে যেটা তোমরা মনেও করতে পারো না, বুদ্ধি থেকে সরে যায়। फिर पछताएंगे कि यह पॉइंट तो हम भूल गए। तो सबका यह हाल होता है, भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई बिरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी, यह है ज्ञान रत्नों के। বলছে যারা ব্যবসায়ী হয় তারা বিনাশী সম্পত্তির ব্যাপারী হচ্ছে, আর বাবা হচ্ছেন জ্ঞান রত্নের ব্যাপারী, মানে ব্যবসায়ী। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। বলছেন 8 घंटा तो তোমাকে যোগে থাকতেই হবে। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक मासूक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते हैं। तो यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, वह उनको याद करते। बाबा बोलছেন যে কিছু কিছু যারা বাইরে প্রেমী প্রেমিকা হয় তাদের পবিত্র প্রেম থাকার কারণে তারা যখন এক দুজনকে মনে করে তখন তারা দেখতে পারে যে ও আমার সামনে এসে গেছে। তো বাবুজি এটাও এক ধরনের সাক্ষাৎকার। তো এখানে বাবা তোমাদের মাসুক প্রেমিক আর তোমরা হচ্ছ সব বাবার প্রেমিকা। तो यह सलोना मासुक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है। तो बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं। বলছেন দেবী দেবতাদের কো তো ন্যাচারাল বিউটি থাকে, একদম সুন্দর, আর এখানে তো মানুষ কেমন কেমন ফ্যাশন করছে। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं, वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाबा बोलছেন সত্যযুগে একদম এক সুন্দর ন্যাচারাল স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকবে। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ, यहाँ पावन शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। शिव बाबा बोलছেন যে আমি ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করে আমি শুদ্ধ প্রবৃত্তি মার্গের रचना করছি। आगे चल तुम सभी सेबुल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तो कुछ भी मिल न सके। तुम जानते हो हम से नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। বলছি তোমরা জানো যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করছি। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। নতুন দুনিয়ার রাজধানী বা বলছেন अब नहीं है फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कल्प पहले मुआफिक। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट है, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। বলছেন বাবার কাছে তোমরা সমর্পিত তো হচ্ছ, কিন্তু তার সাথে সাথে নিশ্চয় বুদ্ধি হতে হবে। कोई भी छी काम न हो, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। বলছে কোনো রকম অবগুণ তোমার মধ্যে যেন না থাকে, তবেই তুমি ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। 2 নম্বর হচ্ছে, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं उन्हें नोट करना है। বলছে জ্ঞান রত্নের ব্যাপার করার জন্যে বাবা যে ভালো ভালো পয়েন্টস শোনাচ্ছে এটা নোট করতে হবে। फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। বলছে সবসময় নিজের উন্নতির চিন্তন করো। আজকের वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। বলছেন वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। বাবা বলছেন যেমন वायरलेस सेट है ना, तो সেখানে কোনো মেসেজ দিতে গেলে সে মেসেজকে वायरलेस सेट कैच করে নেয় এবং সেটার অনুসারে মিলিটারিরা কাজ করে। তো সেরকম বাবা বলছেন যে বিনাশের সময় আমাদের যে স্থিতি যত নির্বিকার হবে, যত আমরা একদম প্লেন বুদ্ধি হব, তো বাবা আমাদেরকে যা টাচিং করাবেন, যা মেসেজ দেবেন সেটা আমরা ক্যাচ করতে পারবো। কিন্তু যদি আমাদের বুদ্ধিতে কোনো রকম হলচল হয় তাহলে আমরা সেটা ক্যাচ করতে পারবো না। এটাই বাবা বলছেন, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। বলছে যেমন মিলিটারিরা তারা ওয়্যারলেস সেট দ্বারা এক দুজনার কাছে মেসেজ পৌঁছিয়ে দেয়, তো তোমাদের হচ্ছে ভয়েসলেস মানে বিকার রহিত মনের স্থিতি। তো এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য वायरलेस। तो इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। বলছেন যে বাচ্চাদের বাবার ইয়াদে থাকার খুব সুন্দর অভ্যাস আছে, বা যারা একদম সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে গেছে, বা যাদের অশরীরী হওয়ার অভ্যাস আছে, তারা বিনাশের সময় বিনাশের যে বিভিন্ন ভয়াবহ পরিস্থিতি তার মধ্যে তারা দেহ রাখবে না, কিন্তু স্ব ইচ্ছাতে বাবার ইয়াদে তারা এই পুরনো দেহকে ছেড়ে দেবে। তো বিনাশের পরিস্থিতি দ্বারা আমাদের শরীর যেন না ছাড়তে হয়, আমরা বাবার ইয়াদে স্ব ইচ্ছায় শরীর ছাড়ি, সেরকম আমাদেরকে হতে হবে। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। বলছে যে কর্মের সঙ্গে যোগ রাখতে হবে, এটা না যে যখন যোগ করব তখন তো কর্ম নেই, আর যখন কর্ম করছি তখনও যোগকে ভুলে গেলাম, তো এটা হচ্ছে আলবেলাপন। তো বাবা বলছে এরকম আলবেলা হো না,
कर्मेर मध्य योग के संगे राखो, कर्मयोगी हओ। ओम शांति।